برادر جمشید صحبت کنه با جمشید، ولی جمشید بسیار با اسلوبی خوب با بینندگان صحبت کن، یعنی که خوش میکنیم یکم کسالت نکنی با همو صحبت کنم. انشالله برمیگردم حالا صحبت کنی یک 10 دقیقه انشالله که من برمیگردم. بله اوست درور جمشید میکروفونت نیست، میکروفونت گرون نیست، میکروفون تا گرون که خب تشکر زیاد برادر عزیز، امیدوارم خوب باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم برا خوب انا اوزیا دقیقه انا اوزیا دقیقه انا اوزیا دقیقه انا اوزیا دقیقه انا اوزیا دقیقه. سلام مردم تاجیک، منظورم خویش جامعه. میخواستم درباره همین بنام مخالف و بنام تاجیکایی که خشونا تاجیک میگن خشونا مخالف میگیرن یا یکمش تاجیک نیستن مردم تاجیک، یا قوم لولیان یا قوم سیگرن یا قوم خوتلانن یا اکوپانت هن مردم تاجیک. این لولیای حرام کسافت خونویران، این لولیا اینسست پیدا دیدگن مردم تاجیک یا کسافت هن. اینسست چیرا میگن مردم تاجیک؟ اینسست وقتی که یک اویله برادر قدی خواهرش هم خوبه میشه یا که پدر قدی دخترش هم خوبه میشه یا که پسر قدی مادرش هم خوبه میشه، یگان طفل پیدا میشه و از همین علاقه که برادر قدی خواهر منه که یک اویله یک دیگر با یک دیگرش علاقه منه، یگان طفل پیدا میشه، آن همین را اینسست میگن. آن همین لولیو هم خیلی آدم مردم تاجیک و کسافتن یا یک برادر خواهر پیدا شده، یعنی حرامی و کسافتی یا دخون شوی مردم تاجیک یا که شما باید بشناسه. امروز درباره مخالفای بنام مخالف و مخالف هم نیستن یا شیطان ها، یا همون سال 92 سال قطعی امام علی رحمان احمق کرده گشتن مردم تاجیک ها، چون مخالف میگیرن شد تاجیک میگیرن یا خون تاجیکی هم ندارن یا مخالف هم نیستن یا اکتیار شدگیان. یا همون 92 سال قطعی امام علی رحمان در صحنه سیاست در پالیتیکا راه یافتن، بسیار دونو شدگیان حاضر شما رو احمق کرده گشتن. 32 سال میشه مردم تاجیک یا خون تاجیکی ندارن یا رنگ نمود یا ربین یا با تاجیک مانند هم نیستن. افتی یا را بر بینه تاجیک خیلی نمیشه و گور داروی یا رنگ نمود سیاه یعنی رنگه که هم کسافت های خون ویرانه. امروز درباره همی جمشید گپ میزنم. جمشید محمد اقبال حرامی کسافت این مصلحت کردی قطعی بارانی کلونی تو، قطعی لولی کلونی تو باتخم زدش گفتگی تو مردم تاجیک شما را باور مینن. آخه مردم تاجیک شما را میدونن اوجه که شما نه مخالفه و نه تاجیکه، شما یک اکتیاره، شما یک ارتیسته. شما را همون امالی لولی بارانی کلونی تو خودش تأمین کرده دمی کار برای همین قپیدن مردم بدل گرده و برای همین معین کردن مردم بدل گرده و مردمی که انقلاب میخواد دگرگونی میخواد، مردمی که شما در جونی همین مردم زدگی انم خیلی مردم هم کوی شما برای حقارت تحقیر امام علی. شما امام علی را تحقیر منه کی مردم شما را باور کنه؟ شما امام علی را تحقیر منه، شما امام علی را حقارت منه. как будто شما настоящий مخالفه، как будто شما настоящий оппозиционере. شما هم آدم ارتیسته، شما هم آدم شیطانه. شما هم امام علی خودش تعیین کردگی دمی کار. شما هم آدمای هسته که همون مردم توجیه کشته هم 92 سال ولست از دست گرفتگیه و مصلحت پدراتون شما را در وظیفه بود، اکاوتون، برادراتون، بچه های امکیتون، بچه های توقایتون در همون وظیفه بود. همون 92 سال توقای زیرا پیر شیدن اومدن توقای زیرا کار کرده با میخواه که با فند فری مردقچشمی مردم خوک بشپه و با همون با حقارت و با فند فری و مردم تاجیک فری و کنه و با همون
пир шиде шумо о мефорату ки қади Эмомали Раҳмон шумо пир шиде бо мефорату ки Эмомалиро иваз кунева хеш таборои ту ки давласт буд оро иваз кунева шумо ёд гирифтагие да ки ҳозӣ бо мехоҳе ки шумо ҷои ӯро бигиреда ва фанду фрев шумо бисёр артисти зуреда қавми сиган қавми лулӣ қавми ҷугӣ шумо дар сиёсат раҳ ёфте дар политика раҳ ёфте ба савод шидеда ёд гирифте фрев афиристира касофатҳои хун ҳаром шумо ҳамон одамо ҳастед ки хеш таборотон падаротон дар вазифа буд ҳам 90 сол то ҳозира кор карде омаде ҳозир мехоҳе ки Эмомалиро пенсияро кунева бо хутун вазифа дар биёева бо мардума фрев кунева бо Рустам амуне Рустами террорист шогирди Гулмурод амунева Рустами наркомани бесаводи луличаи сиганчаи одамкуши ҳаромӣ террористи шогирди Гулмурод амунева бо хуту бо вазифа дар биёева бо хеш табор дар вазифа амунева ҳамин хел бо идора кунева аз 30 соли дига мардуми тоҷика бо ғулом кунева занои тоҷика бо ҳама миллатҳо дар битиева хутун фоҳиша карде дар рӯи дунё занои тоҷика доде дар рӯи дунё бемардакҳои рӯи дунёро ҳама миллатҳо шумо доде лулиё занои тоҷика ва занои ин миллата шумо ҳаромиё ин миллат несте шумо ҳаромиё дар ин миллат дахал надоре айдисти шумо ин миллата касофатӣ зад ҳаромиё айдисти шумо тоҷикистон вайрон шид ҳаромиё касофатҳо шумо лулиёи қавми хуталон хуни тоҷикӣ надоре шумо як зарра раҳм надоре дар ин миллат ай вақте ки шумо омадагид дар вазифа ин миллат шарманда шид ин миллат моҷир шид ин миллат беномусид заминои ин миллата шумо фурӯхте ин миллата дарбадар ки шумо ин миллата моҷир карде ҳаромиёи шайтон заминоро фурӯхте ин миллата 32 сол меша ахмақ карде гаштиё мардуми рӯи дунёро пули ин миллата хурде гаштиё моли ин миллата хурде гаштиё ҳаромиё шумо ҳамадибон ҳаромӣ ҳамун ту лулии касофат ҳамун шогирди сиганчата аҳамият наметӣ ки дар он барномаат бимад танаша алич кард ҷамшеда мегум аҳамият наметӣ ки шуморо афиристои фревгароро 10-12 ҳазор мардуми тоҷик тамошотун менанд шумо афиристора бовар карда тамошо менанд дар байни 10-12 ҳазор 5-6 ҳазор занои ин миллатай хоҳарои ин миллатай модарои ин миллатай ӯ ҳаромӣ танаш алиж мена пашмои танаша нишон метиҳад бемардума маймунои ҳаром шумо ҳаромӣ дар хун туай касофату дунёро ҳаром кардагие касофату шуморо дар ягон давлат дар вазифа раҳ наметиҳанд шумо касофатҳо ҷое да ки бире ҳамҷоро шумо вайрон менед шумо ватан надоште ҳаромию касофатҳо шуморо ҳама ҷо задан ҳай кардан шумо раҳми тоҷикаву нуни тоҷика истифода бурде раҳми тоҷика хуби мардуми тоҷика систӣ фикр карде систӣ қабул карде мардуми тоҷика заде ай ватаншон беватан кардеву хуту ватан надоштеву замини тоҷика гирифтеву тоҷика беватан карде ҷои тоҷикҳоро гирифтагӣ ҳозир мардуми тоҷик ранги шумо як вақт беватан де ҳозир шумо ҷои мардуми тоҷика гирифтагӣ ва фанду фрев ҳаромиё ҳамин хел мешавад тӯли 32 сол идора доре ин мардума шумо беватан карде ҳаромиё шогирдта нигаҳ наменӣ ки шикамша нишон метиҳад тани пашмша нишон метиҳад бемодарои ин миллата бехоҳарои ин миллата безанои ин миллата ҳаромиё занои ин миллата зино доре 32 сол мешава ҳаромӣ доре занои ин миллатат номуси занои ин миллата фурӯхте дар тамоми дунё дар мардои рӯи дунё ҳаромиёро бобе ҳаромитуна бо бе майдони сиёсата баровардагӣ бо ҳамон майдони сиёсатам ҳаром ка истоде шумо касофатҳои касрати инсестиёи ҳаромиё шумо худозадора ҳамун худо касофатитун кардагиай ҳамадибол нигаҳ ки луличиота шогирдота
озодӣ хоҳ мегирӣ, маслиҳат карде, лули калмитро атхам заде, як чизи оддие барои мардуми тоҷик. Шуморо ҳамаро медонад, ки шумо хидие ҳамаат якҷояе, шумо лулие ҳамаатам эмомалӣ таъин кардагие. Бозиётон намегзарад гадаи мардум. Ролбозӣ накунед, артистӣ накунед, лулиё. Лулии қавми хуталон ба ном мухолифу ба ном тоҷико. Шумо на тоҷикӣ, на хуни тоҷикӣ доред. Шумо як актёр, як аферист, як мошенники, як зинокор, як ҳаромӣ, як ай зино тавлишидагие шумо. ҳамадиқоли Садриддин, Сӯроби Зафар, Маҳдин Кабирӣ, Салмон Холиқов, Ҳусейн Ашуров, Сайдалӣ Ашуров, шумо ҳамат лулие. Эмомалӣ Раҳмон худи шуморо таъин кардагия. Эмомалӣ Раҳмон ягон тоҷико дар майдони сиёсат раҳ наметиҳа. Барое ки хатар доранд тоҷико, барои ҳукумати шумо лулиё, шумо нотоҷико, шумо ҳаромо тоҷик нестед. Шумо кастаи пасттарин, як одамои пасттарин, як одамои касофати шумо аз Ҳиндустон омадагие. Шумо калбандои беватани ҳароми ҳаромзодае. Пӯи шумо дар кадом ватане бираса, ӯ ватан касофатӣ мезанад, ӯ ватан вайрон мешавад. Моро аз Ҳиндустони хутун ҳай кардан, гаштем рӯи дунёра. Шумо масхарабозо рӯи дунёра гаштем, шуморо дар ҳеҷ ҷо роҳ надоданд касофатора. Тоҷикистон да омаде, Тоҷикистон бе шуморо ватан шиде, ки ҳамин ватанам шумо вайрон карде, ҳамин ватанам шумо фурӯхте, ҳамин ватанам шумо таҷовуз карде. Мардои ин миллата беватан карде, занои ин миллата зино карде. Шумо ҳаромиё. Шумо ҳаромиё тоҷик нестед, шумо лулии аз Ҳиндустон, кастаи пасттарин, шумо кастаи талбандои мо шуморо шинохтем. Ранг рӯтон маълум аст шумо кие, шумо тоҷик монанд нестем. Афти шуморо нагаҳ кунад мардуми тоҷик мефаҳмад. Шуморо на линза ёрда менам дар чишмотон, на косметика, на шпаклёвка. Шумо маълуме ки тоҷик нестед.